chibai ule cake karon siam dona cashewnut grape ro khokher le cherry hi kamang tel dona hi ser thlum tui no chan ve hian ka lo che anga dry fruit so hi kan du ang kha kan tel dona ni mani tui ti ang zong kha tel thei ve kani chon hi ti hian dar kar khat ka lo chia ve ang chini tui tur kan siam dona chini hi no chan ve tling lo deuh hlek akram zong chuan kram somriat bor ve lania hi ka lo chuang tui ve ang mei na lu tuka khan ka chuang lawa chini po hei zoi zoi in lo tui tan ve to gesi asima ka da zoi muang in ka ur cher chera mei hi sang lu tuka khan ka da lawa chini rong po lo uk moi to heta hian tui ka lei dona chini khano chan ve tleng lo deuh hlek kha ka tela khata khanin tui po khano chan ve tleng lo deuh hlek ka tela ti hian he chini te lo ral vek to a chon gas ka off a hei kan lo da yang maida no khat baking powder thir fian te khat baking soda 1/4 teaspoon thak thing powder thir fian te chan ve so thing powder thir fian te chan ve hei hi ka ship polanga artui pum ni tel hi ml somrok ka manga artui le tel po ka lo chopol thato heta hianin maida hi kan tel to dona maida kan shik sa kha chini tui kan siam kha amu omlo tor khan te hian kan chokanga serthlum kor tem te hi ka tela ti hian a chung lam zong zong hi ka avar kha ka pai veka chu ka chansi na ka tela chuanin kan thei chia kha ti hian hei ka lo chopol zo to a urna tur thleng ti hian tel ka chul vek to hi kan so ve a urna tur bel ti hian ka lo chuang luma ti hian in bel hi ka chuang lum to a chi ro ka mang dona urnan hian chi kha chu kan nei rem chanang ang kha kan mang mai anga ti hian mei hi niam te a sima ka danga ka lo urang ke cream te po ron tui to lu to ka ti hian in minute somli ka lo ur to a hei kan en chin don ani
along min to hei a fai veka hei hi ka ofanga kalau phort chakang kan khu venga ti han aro lu tuk lo nan kek siam po hei alo dai to a hei hi kalau phort chakang nem chalut tuk tui mel khop me thain ti zong te ni chuan in lo siam ve dawn ania ka chinen min lo thlir saka wangin ka lo me